ત્રિપુરા સરકાર અને IHCL વચ્ચે પુષ્પબંધ પેલેસને 5 તારક હોટલમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે કરાર. ત્રિપુરા સરકાર અને ઇન્ડિયન હોટેલ્સ કંપની લિમિટેડ વચ્ચે તાજેતરમાં થયેલા સમજૂતી કરાર હેઠળ અગરતલામાં સ્થિત 100 વર્ષ જૂના પુષ્પબંધ પેલેસને વિશ્વકક્ષાના 5 તારક હોટલમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ રાજ્યના રાજાશાહી વારસા અને પરંપરાને ઉજાગર કરવો છે, જે પ્રવાસન ક્ષેત્રને વધુ પ્રોત્સાહિત કરશે. મુખ્યમંત્રી માનિક સાહાએ જણાવ્યું હતું કે IHCL, જે તાજ ગ્રુપની માલિકીની સંસ્થા છે, સાથેની આ ભાગીદારી રાજ્યમાં પ્રથમ વખત થઈ છે. આ પ્રોજેક્ટનું અંદાજિત ખર્ચ 250 કરોડ રૂપિયા છે અને તે આગામી 3 વર્ષોમાં પૂર્ણ થશે. નવા હોટલનું નામ તાજ પુષ્પબંધ પેલેસ રાખવામાં આવશે અને તેમાં કુલ 104 રૂમ્સ હશે, જેમાંથી 4 રૂમ્સ રાજાશાહી જીવનશૈલીને ધ્યાનમાં રાખીને વિકસાવવામાં આવશે. પુષ્પબંધ પેલેસનું નિર્માણ 1917માં મહારાજા બિરેન્દ્ર કિશોર માણિક્ય બહાદુર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ મહેલનો ઐતિહાસિક મહત્વ છે, કારણ કે 1941માં નવોદિત કવિ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર અહીં રોકાયા હતા અને તેમના જન્મદિવસની ઉજવણી કરી હતી. હોટલમાં આ ઐતિહાસિક પરંપરાને જાળવવામાં ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવશે, જેથી પ્રવાસીઓને રાજ્યના સંસ્કૃતિ અને વારસાની અનુભૂતિ થઈ શકે. આ પ્રોજેક્ટથી રાજ્યમાં આશરે 200 સીધી નોકરીઓનું સર્જન થશે, જે સ્થાનિક રોજગારને પ્રોત્સાહિત કરશે. ઉપરાંત, આ હોટલ રાજ્યના પ્રવાસન ક્ષેત્રને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વધુ ઊંચાઈ પર લઈ જશે, જે સ્થાનિક અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવામાં મદદરૂપ થશે. IHCL এটা পার্ট অফ তাজ গ্রুপ, তাদের সাথে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা আমরা মৌ করেছি। এইখানে একটা বিশ্বমানের একটা 5 স্টার হোটেল ত্রিপুরাতে এবং সেটার আজকে এখানে আমরা স্বাক্ষর করলাম একটু আগে আপনাদের সামনে। এবং এখানে শুধু 5 স্টার হোটেল হচ্ছে সেটা না, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম গভর্নমেন্টের সাথে IHCL এর অর্থাৎ টাটা গ্রুপের সাথে মৌ আজকে এখানে হলো। অন্যান্য ওনাদের কাছে যে রয়্যাল প্যালেস করে যে আমাদের হেরিটেজ যে 5 স্টার হোটেল আছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় 6টার মতো আছে, কিন্তু সেইগুলো প্রাইভেট যারা আছেন, রাজা মহারাজা বা তাদের যারা বংশধররা আছেন তাদের সাথে করেছে, কিন্তু ত্রিপুরাতে প্রথম আমাদের গভর্নমেন্টের সাথে ওনারা মৌ করে এবং একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্যালেস হোটেল এখানে হচ্ছে এবং নাম হবে তাজ পুষ্পবন্ত প্যালেস। এবং আমরা একটু আগে IHCL এর তরফ থেকে ওনারা এসছেন এবং আমাদের আজকের এই যে অনুষ্ঠান, আমাদের মাননীয় ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স মিনিস্টার এখানে উপস্থিত আছেন, ট্যুরিজম মিনিস্টারও এখানে উপস্থিত। এক তো ওনারা এখানে থাকবেন, থাকার পর আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে ট্যুরিজম ডেভেলপ। ত্রিপুরা রাজ্যের ট্যুরিজম স্পট এত আমাদের উৎকৃষ্ট মানের, যেগুলো অনেকেই জানে না। যখন এই লোকগুলো এখানে আসবে, শুধু হোটেলে ওনারা থাকবেন না কেন,